নমস্কার, টিএনও নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি এআই নিউজ এঙ্কার পাখি। সড়ক সংস্কারের দাবিতে ওএনজিসির মূল ফটকে তালা ঝোলালো গ্রামবাসী। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন নলছল ব্লকের অন্তর্গত খেদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে গ্রামবাসীদের অভিমত, ওএনজিসির কোনো এক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় খেদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তাটি খারাপ হয়ে যায়। পরে দীর্ঘদিন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানিয়ে কোনো প্রকারের সমাধান হয়নি, তাই বাধ্য হয়ে ওএনজিসি গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। তবে এই নিয়ে কিন্তু গোটা ওএনজিসি এলাকায় বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমের খবর। তবে সেখানে কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, চলুন আমরা এক নজরে দেখিনি। 11 से लेकर अभी 2025 तक 14 इयर्स तक हमने तो पहाड़ था इस तरफ में भी, जैसे वही था। उसी टाइम से जैसे हमारा रूट भी डाइवर्ट हो गया हमारा गांव का, आपका मतलब प्रोजेक्ट की वजह से। उसी टाइम से हम कीचड़ मिट्टी और पानी से हम जैसे ये अंदर वाला रास्ता जैसे 1.8 किलोमीटर एक रूट है, तो पूरा मतलब डैमेज हो गया उसमें। तो इसमें रास्ता भी हमारा चलते रहते हो, हमारा अभी प्रॉब्लम अभी तक मतलब सॉल्व नहीं हुआ। आप थोड़ा अगर हमारे साथ ये रास्ता एक बार विजिट करें, अभी जाके थोड़ा देखिए। वो पुरानी एप्लीकेशन आप बोल रहे हो वो है कुछ? अभी तो हमारा तो जैसे एक गांव का तो कहीं ऑफिस नहीं है, कहाँ रखने का कोई जगह भी नहीं। हमने दिया है, कई दफा दिया है, शायद ओएनजीसी के पास भी होगा। आपके पास? हमारा हमने देखा, ढूंढा, कहीं मिला नहीं हमको। कई दफा दिया हमने, बहुत दिन हो गए। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा बारिश में भी हम मतलब अब देखिए हमारा जो जितना सारा बाइक है वो इधर रखते हैं और आगे पैदल चलते हैं। বিতরণ করছিল তারাই, মানে আমরার মাধ্যমে করছিল, তখনই তারা কইছিল যে তোমরা রাস্তা দিয়ে দেবে, আমরা অলরেডি টাকা স্যাংশন করে দিয়ে দিচ্ছি। এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। পরবর্তী নিউজ ও আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন টিএনও নিউজের পর্দায়।